Hello students, myself Pakun, welcome to my channel SRS Education Hub. Today we will discuss the Unit-2 of the Portrait of a Lady. Before class we have already discussed the Unit-1 of the Portrait of a Lady. So today we will discuss the Unit-2. So let's start. मैं फास्ट यूनिट्रे यह देखिथिले कि खुशवंत सिंह तांकर निजर आत्मजीवनी विषय वर्णना करछंती एवं से कहिछंती तांकर जेजेमा किबळे तांकर रत्न होतले जेतेबेले कि तांकर पितामाता उभय शहर को चली गले सेतेबेले तांकर जेजेमा सहित तांकर घनिष्ठता किपरि बढ़िछि एवं से तांकर किपरि जत्न नैछंती तांकर विद्यालय को पठाइछंती तांकर सहित साथी जाआंती एवं जो चपाती नहीं गाँ कुकुर मान को दियंती इत्यादि समस्त कथा से प्रथम वर्णना करछंती। सो आज आम Unit-2 आलोचना करबा देखिबा तांको विषय अधिक किछि जानि परिबा। Unit-2 My grandmother always went to the school with me because the school was attached to the temple. My grandmother always went to school. मो जेजेमा सब बेले मो सहित विद्यालय को जाउथिले because कारण the school was attached to the temple कारण विद्यालयटी कौन थिला ना विद्यालयटी attached थिला मंदिर सहित attached अर्थात संश्लिष्ट वा संलग्न। देखो मु हार्डवर्ड एथरे कहि दउची तुमे चाहिले वीडियो को पॉज कर लिखि नै परिबो ठीक अछि। तो मो जेजेमा always went to school मो हित विद्यालय को जाउथिले कारण the school was attached to the temple कारण से विद्यालयटी मंदिर सहित संलग्न थिला। The priest taught us the alphabet and the morning prayer. The priest माने पुजारी। तो आमे जानिचे आग काल रे गुरु बा गादुविद बा अवधान माने शिक्षादान कार्य निरत थिले एवं माने चाटशाली माध्यम रे शिक्षा ग्रहण करुथिलु। तो the priest taught us तो पुजारी जनक कोन करुथिले ना taught us हमको शिक्षादान करुथिले। The alphabet अक्षर शिक्षा देउथिले and the morning prayer एवं सकाल प्रार्थना बा प्रातः प्रार्थना विषय शिक्षा दौथिले। while जेतेबेले कि the children sat in rows on either side of the veranda while जेतेबेले the children sat पिला माने बसुथिले in rows अर्थ धाड़ी रे on either side of the veranda रो उभय धाड़ी रे उभय पार्श्व धाड़ी रे पिला माने बसुथिले singing the alphabet से माने अक्षर को गान करुथिले अक्षर को उच्चारण करुथिले बा बोलुथिले। और द प्रेयर इन ए चोरस मीन्स समवेत गान समस्त मिलमिशी गान करबा एक स्वर गान करबा अर्थात पिला माने बारंडार उभय पार्श्व बसी कौन करुथिले ना अल्फाबेट अक्षर को बोलुथिले बा प्रार्थना को समवेत गान करुथिले। माय ग्रैंडमदर सैट इनसाइड रीडिंग द स्क्रिप्चर्स मो जेजेमा कौन करुथिले लेखक कहउछंती खुशवंत सिंह कहउछंती माय ग्रैंडमदर सैट मो जेजेमा बसुथिले इनसाइड तार भीतर पार्श्व से मंदिर भीतर पार्श्व बसुथिले रीडिंग द स्क्रिप्चर्स एवं स्क्रिप्चर धर्म ग्रंथ हॉली बुक्स को रिलीजियस बुक्स को तो से कौन करुथिले ना विभिन्न धर्म ग्रंथ को बसी पढ़ुथिले। व्हेन जेतेबेले कि वी हैड बोथ फिनिश्ड आमे उभय सारुथिलु उभय माने मांकर धर्मग्रंथ पढ़ा सरुथिला एवं लेखक निजे खुशवंत सिंहकर विद्यालय शिक्षा सरुथिला तेणु व्हेन वी हैड बोथ फिनिश्ड तो आमे उभय सारी दउथिलु बा उभयकर कार्य सरी जाउथिला वी वुड वर्क बैक टुगेदर आमे उभय पुणी कौन करथिलु ना घर को फेरी आसथिलु वी वुड बैक टुगेदर आमे उभय फेरी आसथिलु। दिस टाइम द विलेज डॉग वुड मीट अस एट द टेम्पल डोर दिस टाइम एही समय रे द विलेज डॉग गाँ कुकुर माने कौन करथिले ना मीट अस हमको भेटुथिले एट द टेम्पल डोर से मंदिर द्वार निकट रे। दे फॉलोड अस होम से माने आम पछरे अनुकरण करी घर पर्यंत आसुथिले ग्रोलिंग भुकी भुकी एंड ए फाइटिंग इच अदर एवं परस्पर मध्य भुका भुकी झगड़ा कर आसुथिले फॉर द चपातीज वी थ्रू देम से जो चपाती जहाँ को आम फिंगी दे था थ्री अर्थ फोपाड़ी देवा फिंगी देवा तो आम जो चपाती को फिंगी दउथिलु बा फोपाड़ी देउथिलु ताकू खाइबा से भितर कलिरो लग जाउथिला झगड़ा होउथिला। सॉरी व्हेन माय पेरेंट्स वी आर कंफर्टेबल सेटल इन द सिटी व्हेन जेतेबेले कि मोर पितामाता वी आर कंफर्टेबल सेटल पूरा आरामदायक भाव में नियोजित हो गले सहर रे सिटी रे हो गले दे सेंट फॉर अस
ସେମାନେ ଆମକୁ ଡକେଇ ପଠେଇଲେ। ଦେ ସେଣ୍ଟ ଫର୍ ଅସ୍। ସେମାନେ ଆମକୁ ଡକେଇ ପଠେଇଲେ। ଦ୍ୟାଟ୍ ୱାଜ୍ ଏ ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ପଏଣ୍ଟ ଇନ୍ ଆୱାର ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍। ଦ୍ୟାଟ୍ ୱାଜ୍ ଏହା ଥିଲା ଗୋଟେ ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ପଏଣ୍ଟ। ଏହା ଗୋଟେ ମୋଡ଼ ଥିଲା। ଏହା କ'ଣ ଥିଲା ନା ଗୋଟେ ମୋଡ଼ ଥିଲା ଇନ୍ ଆୱାର ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍। ଆମ ବନ୍ଧୁତା ମଧ୍ୟରେ ଜେଜେମା ଏବଂ ମୁଁ ଆମ ଯେଉଁ ଘନିଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁତା ଥିଲା ଆମ ବନ୍ଧୁତା ଭିତରେ ଏହା ଗୋଟେ ମୋଡ଼ ଆଣି ଦେଇଥିଲା। ଗୋଟେ ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ପଏଣ୍ଟ ଆଣି ଦେଇଥିଲା। Although we shared the same room, ଯଦିଓ ଆମେ ଉଭୟ ସେହି ସମାନ ରୁମ୍ରେ ରହୁଥିଲୁ, my grandmother no longer came to school with me, କିନ୍ତୁ ମୋ ଜେଜେମା ଆଉ ଅଧିକ ସମ୍ଭବ ହେଲେ ନାହିଁ ମୋ ସହିତ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯିବା ପାଇଁ। I used to go to an English school in a motor bus. I used to go, ମୁଁ ସବୁବେଳେ କ'ଣ କଲି ନା ଗୋଟେ ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମ୍ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ିଲି ଏବଂ ଯେଉଁଥିକୁ ଇନ୍ ଏ ମୋଟର ବସ୍, ଗୋଟେ ମୋଟର ବସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଗଲି। ତ ଆଗରୁ ଗାଁ ମନ୍ଦିରକୁ ଜେଜେମା ନେଇଯାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସହରକୁ ଚାଲିଗଲେ ସେ ଗୋଟେ ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମ୍ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ିଲେ। ସେ ମୋଟର ବସ୍ରେ ବା ସ୍କୁଲ ବସ୍ରେ ସେ ସ୍କୁଲକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଜେଜେମା ତାଙ୍କ ସହିତ ଯାଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ଦେୟାର ୱେଆର୍ ନୋ ଡଗ୍ସ। ସେଠି ଆଉ କୁକୁର ମଧ୍ୟ ନଥିଲେ। ଇନ୍ ଦ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍, ସେହି ଗଳିରେ ବା ସେହି ରାସ୍ତାରେ। ଆଣ୍ଡ ସି ଟୁକ୍ ଟୁ ଫିଡ଼ିଂ, ଏବଂ ଦେୟାର ୱେଆର୍ ନୋ ଡଗ୍ସ, ସେଠି ଆଉ କୁକୁର ନଥିଲେ ସେହି ଗଳିରେ। ଆଣ୍ଡ ସି ଟୁକ୍ ଟୁ ଫିଡ଼ିଂ, ଯାହାକୁ ସେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଖାଇବାକୁ ଦେବେ। ଆଣ୍ଡ ସି ଟୁକ୍ ଟୁ ଫିଡ଼ିଂ, ଏବଂ ତାପରେ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ଟୁ ସ୍ପାରୋଜ୍, କିଛି ଘରଚଟିଆଙ୍କୁ। ଇନ୍ ଦ କୋର୍ଟୟାର୍ଡ଼, ସେହି ଅଗଣା ଅଫ୍ ଆୱାର ସିଟି ହାଉସ୍। ଲେଖକ କହୁଛନ୍ତି ଆମର ସିଟି ହାଉସ୍ର, ଆମର ସେହି ସହରୀ ଘରର ଅଗଣାରେ, କୋର୍ଟୟାର୍ଡ଼ ମିନ୍ସ ଅଗଣା, ଆମର ସେହି ସହରୀ ଘରର ଅଗଣାରେ ଥିବା କିଛି ଘରଚଟିଆଙ୍କୁ ସେ କ'ଣ କଲେ ସେ ଖୁଆଇଲେ। ତାପରେ ସେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଲେ। ଗାଁରେ କୁକୁରଙ୍କୁ ଖାଇବା ଦେଉଥିଲେ, ସହରରେ କୁକୁର ମିଳିଲେନି, ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା କିଛି ଘରଚଟିଆଙ୍କୁ ସେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଲେ। ଆଜ୍ ଦ ଇୟର୍ସ ରୋଲ୍ଡ ବାଏ, ଆଜ୍ ଦ ଇୟର୍ସ ରୋଲ୍ଡ ବାଏ, ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷ ଗଡ଼ି ଚାଲିଲା। ବାଏ ୱି ସ ଲେସ୍ ଅଫ୍ ଇଚ୍ ଅଦର, ଆମେ ପରସ୍ପରକୁ କମ୍ ଭେଟିଲୁ, ଆମେ ପରସ୍ପରକୁ କମ୍ ଦେଖିଲୁ, ପରସ୍ପର ସହିତ କମ୍ ସମୟ ଅତିବାହିତ କଲୁ। ଫର୍ ସମ୍ ଟାଇମ୍ ସି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଟୁ ୱେକ୍ ମି ଅଫ୍ ଆଣ୍ଡ ଗେଟ୍ ମି ରେଡ଼ି ଫର୍ ସ୍କୁଲ। ଫର୍ ସମ୍ ଟାଇମ୍, କିଛି ସମୟ ପାଇଁ, ସି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଟୁ ୱେକ୍ ମି ଅଫ୍, ସେ ମୋତେ ଉଠାଇ ଦେଉଥିଲା। ଆଣ୍ଡ ଗେଟ୍ ମି ରେଡ଼ି ଫର୍ ସ୍କୁଲ, ଏବଂ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଦେଉଥିଲା। ହ୍ୱେନ୍, ଯେତେବେଳେ କି ଆଇ କେମ୍ ବ୍ୟାକ୍, ମୁଁ ଫେରି ଆସୁଥିଲି। ସି ଉଡ଼୍ ଆସ୍କ ମି, ସେ ମୋତେ ପଚାରୁଥିଲା ହ୍ୱାଟ୍ ଦ ଟିଚର୍ ହାଡ଼୍ ଟଟ୍ ମି, ଶିକ୍ଷକ ମୋତେ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଜେଜେମା ମୋତେ ପଚାରୁଥିଲା। ଆଇ ଉଡ଼୍ ଟେଲ୍ ହର୍, ମୁଁ ତାକୁ କହିଦେଉଥିଲି ଇଂଲିଶ ୱାର୍ଡ଼ସ୍ ଆଣ୍ଡ ଲିଟିଲ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ ଅଫ୍ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଦ ଲ ଅଫ୍ ଗ୍ରାଭିଟି, ଆର୍କିମିଡ଼ିସ୍ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍, ଦ ୱାର୍ଲ୍ଡ ବିଙ୍ଗ୍ ରାଉଣ୍ଡ ଏଟସେଟ୍ରା। ଯେତେବେଳେ ଜେଜେମା ପଚାରୁଥିଲେ ଯେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ କହୁଥିଲି କି ଆଇ ଉଡ଼୍ ଟେଲ୍ ହର୍, ମୁଁ ତାକୁ କହିଦେଉଥିଲି ଇଂଲିଶ ୱାର୍ଡ଼ସ୍, କିଛି ଇଂରାଜୀ ଶବ୍ଦ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଇଛି। ଆଣ୍ଡ ଲିଟିଲ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ ଅଫ୍ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ସାଇନ୍ସ, ଏବଂ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନ। ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ସାଇନ୍ସ ମାନେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନ, ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶର ବିଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ କିଛି ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଇଛି। ଆଣ୍ଡ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ, ଏବଂ ତା'ର ଶିକ୍ଷା ବିଷୟରେ କିଛି କୁହାଯାଇଛି। ଆଣ୍ଡ ଲ ଅଫ୍ ଗ୍ରାଭିଟି, ଏବଂ ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି, ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ବିଷୟରେ ପଢ଼ାଯାଇଛି। ଆର୍କିମିଡ଼ିସ୍ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍, ଏବଂ ଆର୍କିମିଡ଼ିସ୍ଙ୍କର ଯେଉଁ ତତ୍ତ୍ୱ ଅଛି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଥିଓରି ଅଛି, ସେ ବିଷୟରେ ପଢ଼ାଯାଇଛି। ଦ ୱାର୍ଲ୍ଡ ବିଙ୍ଗ୍ ରାଉଣ୍ଡ ଏଟସେଟ୍ରା, ଏବଂ ପୃଥିବୀ କାହିଁ ଗୋଲ ହୋଇଛି, ଏବଂ ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି ମୁଁ କହୁଥିଲି। ଦିସ୍ ମେଡ୍ ହର୍ ଅନହ୍ୟାପି, ଦିସ୍ ମେଡ୍ ଅର୍ଥ ଏହି ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ମୁଁ କହୁଥିଲି, ଏହି ଜିନିଷ କ'ଣ କରୁଥିଲା, ଦିସ୍ ମେଡ୍ ହର୍ ଅନହ୍ୟାପି, ଏହା ତାକୁ ଦୁଃଖିତ କରିଦେଉଥିଲା। ସେ ଏହା ଶୁଣି ଦୁଃଖିତ ହୋଇଯାଉଥିଲା। ସି କୁଡ୍ ନଟ୍ ହେଲ୍ପ ମି ୱିଥ୍ ମାଇ ଲେସନ୍ସ, କାରଣ ସି କୁଡ୍ ନଟ୍ ହେଲ୍ପ ମି, ସେ ମୋତେ ଆଉ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରୁନଥିଲା ୱିଥ୍ ମାଇ ଲେସନ୍ସ, ମୋର ଶିକ୍ଷାରେ। କାରଣ ମୁଁ ଯେଉଁ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ପଢ଼ୁଥିଲି, ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନ ପଢ଼ୁଥିଲି, ସେଥିରେ ମୋ ମା' ମୋତେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସହାୟତା କରିପାରୁନଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଦୁଃଖିତ ହେଉଥିଲା। ସି ଡିଡ୍ ନଟ୍ ବିଲିଭ୍ ଇନ୍ ଦ ଥିଙ୍ଗସ୍ ଦେ ଟଟ୍ ଆଟ୍ ଦ ଇଂଲିଶ ସ୍କୁଲ ଆଣ୍ଡ ୱାଜ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରେସ୍ଡ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦେୟାର ୱାଜ୍ ନୋ ଟିଚିଂ ଏବାଉଟ୍ ଗଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଦ ସ୍କ୍ରିପ୍ଚର୍ସ। ସି ଡିଡ୍ ନଟ୍ ବିଲିଭ୍ ଇନ୍, ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲା। ଇନ୍ ଦ ଥିଙ୍ଗସ୍, ସେହି ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକରେ, ସେ ସେହି ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲା ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକୁ ଦେ ଟଟ୍ ଆଟ୍ ଦ ଇଂଲିଶ ସ୍କୁଲ, ଯାହାକୁ କି ସେମାନେ ମୋତେ ଇଂରାଜୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପଢ଼ାଉଥିଲେ, ମୋତେ ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମରେ ସେମାନେ ଯାହା ପଢ଼ାଉଥିଲେ, ଜେଜେମା ସେକୁ ଆଦୌ ବି ପସନ୍ଦ କରୁନଥିଲା, ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲା। ଆଣ୍ଡ ୱାଜ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରେସ୍ଡ, ଏବଂ ତାକୁ ହତାଶ କରିଦେଉଥିଲା, ତାକୁ ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲା, ଅନେକ ସମୟରେ ତାକୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରେସ୍ କରୁଥିଲା। ଦ୍ୟାଟ୍ ଦେୟାର ୱାଜ୍ ନୋ ଟିଚିଂ ଏବାଉଟ୍ ଗଡ୍ ଆଣ୍ଡ ସ୍କ୍ରିପ୍ଚର୍ସ, କାରଣ ତାକୁ ଏଇଥିପାଇଁ ସେ ହତାଶ ଲାଗୁଥିଲା, ଏଇଥିପାଇଁ ତାକୁ ବ୍ୟାଘାତ ଲାଗୁଥିଲା କି ଦେୟାର ୱାଜ୍ ନୋ ଟିଚିଂ, ସେଠି ଆଦୌ କୌଣସି ବି ଶିକ୍ଷାଦାନ ନଥିଲା ଏବାଉଟ୍ ଗଡ୍, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟରେ, ଆଣ୍ଡ ସ୍କ୍ରିପ୍ଚର୍ସ, ଏବଂ ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ ବିଷୟରେ। କାରଣ ଯେହେତୁ ଈଶ୍ୱର ବା ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ ବିଷୟରେ ଆଦୌ କୌଣସି ଶିକ୍ଷାଦାନ ଦିଆଯାଉନଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଜେଜେମାକୁ ଏହି ଶିକ୍ଷା ଟିକେ ବ୍ୟାଘାତ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲା, ତାକୁ ଟିକେ ବିରକ୍ତି ଲାଗୁଥିଲା। ୱାନ୍ ଡେ ଆଇ ଆନାଉନ୍ସଡ୍
दिने मु घोषणा कली जे दिने मु जनईदेली जे वी आर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन्स आमको संगीत शिक्षा दि जाऊँगी दिबार अच्छी सी वाज भेरी डिस्टर्ब्ड से पूरा विरक्ति हो गला टू हर म्यूजिक ता पक्षरे म्यूजिक हार्ड लिव्ड एसोसिएशंस लिव्ड मीन्स नीच है टू हर ता पक्षरे म्यूजिक हार्ड लिव्ड एसोसिएशंस संगीत हूँ कौन ना गोटे नीच लोक काम बा नीच लोक वृत्ति बोली ता पक्षे धरी नहीं इट वाज नॉट मींट फॉर जेंटल फॉक कारण यह अर्थ यह थिला कि इट वाज नॉट मींट फॉर जेंटल फॉक यह गोटे जेंटल फॉक भद्र लोक मानकर वृत्ति नुहे बोली से धरी नहीं सी रियली टॉक टू मी आफ्टर दैट रियली तो क्वचित तापर से क्वचित मो सहित कथा होता तापर आड़क When I went off to university, I was given a room of my own. When I went off, जेतोल मु चली गली टू यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय को जेतोल आमे ग्रेजुएशन सारिक विश्वविद्यालय प्रवेश करती से विश्वविद्यालय शिक्षा प्रवेश कले आई वाज गिवन ए रूम ऑफ माय ओन मत निजस्व गोटे घर जगह दिगला मत गोटे निजर गोटे घर दिगला द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वाज स्नैप्ड द कॉमन लिंक जो साधारण जो बंधटी थिला जो संजोग थिला आम बंधुतार ता कौन है स्नाप्ट होगला से भांगीगला माय ग्रैंडमदर एक्सेप्टेड हर इट विथ रिजिग्नेशन माय ग्रैंडमदर मो जेजेमा कौन कले ना एक्सेप्टेड हर तांकर से जो रिजिग्नेस तांकर से अवसर समय को एकाकिता को से कौन कले ना आदर नेले एक्सेप्टेड तो ग्रहण कर नेबा से ग्रहण कर नेले सी रियली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन सी रियली लेफ्ट से क्वचित छाड़ुले तांकर से स्पिनिंग व्हील को तांकर से जो अरट को जो सूता काटुथे अरट को से खूब क्वचित छाड़ुले कहा सहित कथा फ्रॉम सनराइज टू सनसेट सूर्य उदय ठार आरंभ कर सूर्यास्त पर्यंत सनराइज है सूर्योदय सनसेट है सूर्यास्त सूर्य उदय ठार सूर्यास्त पर्यंत सी सैट बाय हर से बसुले व्हील स्पिनिंग एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स चरखा सूता काटुले और रिसाइटिंग प्रेयर्स और प्रार्थना को से उच्चारण करुले जो इनऑडिबल साउंड से पार्टी सब उच्चारण करती से प्रार्थना से उच्चारण करने सहित से सूता काटु था दिन तमाम ओनली इन द आफ्टरनून सी रिलैक्सड फॉर ए व्हाइल टू फीड द स्पैरोज ओनली इन द आफ्टरनून केवल अपराह्न समय सी रिलैक्सड से टिके आराम पाउले से टिके निजको विश्राम करुले फॉर ए व्हाइल किसी मुहूर्त टू फीड द स्पैरोज से घर चटिया मानक खुआइदेवाई से टिके रिलैक्स हो जाते व्हाइल से सैट इन द वेरेंडा जितेबाला से बांडे बसी पड़ुले ब्रेकिंग द ब्रेड इनटू लिटिल बिट्स और से ब्रेड को से रुटी को से कौन करते लिटिल बिट्स टिक खंड करुले टिक टुकड़ा करुले 100 ऑफ लिटिल बर्ड्स 100 से अधिक संख्यार छोट छोट चढ़ई मैंने कौन करते ना कलेक्टर अराउंड हर चारिपटे आसी बसी पड़ुले चतुर्पाश बेड़ी जाते सम केम एंड पर्च्ड ऑन हर लेग्स सम केम किसी आसी जाते एंड पर्च्ड बसी पड़ुले ऑन हर लेग्स गोड़ उपरे से गोड़ उपरे बसी पड़ुले बास करुले अदर ऑन हर सोल्जर्स आउ किसी कांध उपर बसी पड़ुले सोल्जर माने कांध सम इवेन सैट ऑन हर हेड और आउ किसी मुंड पर जाए बसी पड़ुले अति क्लोज सहित हो जाते से चढ़ई मैंने सी स्माइल्ड से हसुले बट नेवर शुड देम आवे शुड आवे से घौड़ाई देवा तो से हसी जाते सीना नेभर केवे घौड़ाई दे नथिले इट यूज टू बी द हैप्पीएस्ट हाल्फ आवर ऑफ द डे फॉर हर इट यूज टू बी द हैप्पीएस्ट हाल्फ आवर यह से सर्वोत्तम सबुठ खुशी मुहूर्त अधघंटा गोटे दिन भितर तो से दिन तमाम से जो चरखा सूता काटुले प्रार्थना नीरव गान करुले केवल ये अधघंटा कौन करुले ना से सब आम खुशी मुहूर्त थिला से बसिकी ब्रेड गुड़ा को टिक खंड टुकड़ा कर चढ़ई मान खुआ दौले चढ़ई मैंने खुशी गोड़ उपरे कांध उपरे मुंड उपर बसी जाते सब ये अधघंटा आम खुशी समय थिला ठीक अच्छे पे मैंने ये तो तुम स्टोरी जेहेतु क्लास 9 स्टोरी कौन प्रकार आम लंग क्वेश्चन आसूना सब ओएमआर बेस आसूची तेणु यार एक्टिविटी कर विशेष कुछ आवश्यकता ना संपूर्ण आमर एकाडेमिक एग्जाम पूर्वर मु 5टा स्टोरी मिसेकरी तुमको किसी ओएमआर बेस क्वेश्चन प्रस्तुत करदेवी जहाँ तुम परीक्षा हेल्पफुल हो पार तो ये रखुची जदि किसी भी डाउट थी तुमने कमेंट दे पार निजर मतामत दे पार थैंक्स टू एवरीवन थैंक्स।